ତୋରାରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛ କିଏ ତୁମେ ରୂପସୀ କିଏ ତୁମେ କୁହ ए बाबा मु बुझिपानी आमे सांगमान खेलुथिबा समय तमे एमिति हठात पसी आसिला जे के तुमे कहबी रୂपसୀ कहबी ମୁଁ ଆସିଛି ମୋ ଭାଇକୁ ଖୋଜିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ କଣ ମୋ ଭାଇକୁ ଦେଖିଛ ए बाबा आमे खेलुथिबा समय ना ए फुलबनरे काक भी देखिनु ସତ କହୁଛ ରୂପସୀ हां मु सत कहूची ଆଲୋ ରୂପସୀ बाबू ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ଦେଖି ହେଇଯାଇଛି କଣ କହିପାରିବ କି ତୁମ ନିଜ ପରିଚୟ मो परिचय ହଁ देखना बाबू मो पिता मते कहचंती अजय अचिना व्यक्ति को तो परिचय जमा देबनी बोली ରୂପସୀ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଉଠିଲି ପ୍ରଥମ ଥର ତୁମକୁ ଦେଖୁଅଛି ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ପରିଚୟ କିଏ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି सतरी बाबू हिली बाबू जेते बेले आपने फुलबन को हठात पसी आछंती मो अनुसार प्रथमे तमे मते परिचय दे दियो तापरे मु निश्चय भाबिबी ଆଲୋ ରୂପସୀ ମୋ ପରିଚୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ତୁମେ ତୁମ ପରିଚୟ ମତେ ଦବ ତ कहली ना बाबू प्रथमे तमे मते परिचय दे दियो तापरे मु निश्चय कहबी ଠିକ ଅଛି ରୂପସୀ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇକି ଶୁଣ ନହେଲେ ମୋ ପରିଚୟ ଭୁଲିଯିବ ठीक अछि ରୂପସୀ ବାବୁ। ମୁଁ ହେଉଛି ମାଣିକ୍ୟଗଡ଼ର माणिक्य गडर ରାଜା ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ନାମ ମୋ ଅଭୟ अभय ହଁ बा बहुत सुंदर नाटा ସତ କହୁଛ हाँ बाबू ଆଲୋ ରୂପସୀ ନିଜ ଠିକଣାଟା सतरी बाबू मु आपन के आपन के परिचय मागी निची हिलेबे मु मध्य आपन को निश्चय कहबी ए बाबू ରୂପସୀ मो होची एई सबरपल्लीर ଆଚ୍ଛା पुंडरी बैदंक एकमात्र झिया ହଁ ହଁ आउ नाम मोरे हेउची अंजलि କଣ କହିଲେ अंजलि ଅଞ୍ଜଳି ଆଲୋ ଏ ଅଞ୍ଜଳି ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟଟି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି दुखर विषय ହଁ ଅଞ୍ଜଳି कौन छी बाबू ଦେଖ ଅଞ୍ଜଳି ଆଜିକେ 2-3 ଦିନ ହେଇଗଲା ମୋ ଭାଇକୁ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ସେଇ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ କିଛି ଖାଇନି ମତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବ କି खाई नांती ହଁ ता माने आपण भोखिला अछंती ହଁ ଅଞ୍ଜଳି हिरे बाबू एटा होची सुनसान फुलबन ହଁ ତ आई सुनसान फुलबन भितरे मु तम पाई खाइबा नै केसीबी कोठू ସତ କଥା अरे 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 कुआडे जाउछ तम जमारी मन दुख करनी ए बाबू ए पाखरी ना मो कुड़िया ठी अछि ଆଚ୍ଛା मो कुड़िया को जीबी आ तम पाई निश्चय खाइबा नै केसीबी ସତ କହୁଛ ଅଞ୍ଜଳି हिरे बाबू तमे से पर्यंत मते अपेक्षा करिब ना ନିଶ୍ଚୟ सत कहछ ସତ କହୁଛେ ए बोल मने सुन ए बाबू कहचंती तांको बोझरी भोक होची बोली सतरपा मो कुड़िया को जाउची आ ए बाबूंका भाई निश्चय खाइबानी के आसीबी ठीक अछि न हेले से पर्यंत ना तमने बाबूंकर भलरे देखाशुना करथिबो मो शीघ्र जाई कि शीघ्र फेरि आसीबी ठीक अछि जाउची এই জীবନରେ অনেক রূপসী ଦେଖିଛି ହେଲେ ତୁମ ଅପା ପରି ରୂପସୀ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଦେଖିନି ସେଥିପାଇଁ କଥାଟିଏ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯାହା କହିବ ସତ କହିବ ସତ କହିବ ନା ତୁମ ଅପା ମା ତୁମ ଅପା କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କୋଉ ରାଜ୍ୟରୁ କୋଉ ଦେଶର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି କି ମାନେ ଏକା ଅଛନ୍ତି ଯାଉ ତୁମ ମୁଖରେ ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଏ ଅବୁଝା ମନକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା ए जुबराज तमे काकू भल पाइछ ନା तमे बागे नहीं अरे बाबा नहीं बागे दे पेलास बाबू भी एका ଅଛି ए जुबराज तमे देखो बहुत सुंदर अरे वाह
তুমি ମାନେ ବି କମ ନୁହେଁ ହଲ ସଜାରୀ ମାନେ ତୁମେ ମାନେ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ସତରେ? ହଁ ଏଇ ଦେଖ ତୁମ ଅପା ଆସିଗଲେଣି ବୋଧେ ହଁ ହଁ ए बाबू देख मु तुम भाई खाइबा नहीं आसी बाबू ए बाबू बाबू कोठी आज गला मु ନାଇଁ ଅଞ୍ଜଳି ଏମିତି କିଛି ନୁହେଁ देख मु तुम भाई खाइबा नहीं आसी ए पानी नियो आ ए पानी नी हाथ मधे की चली आस मु तुम भाई खाइबा पाड़ी दउची ଠିକ ଅଛି अरे वाह एमिति सुस्वादु खाद्य एमिति सुस्वादु खाद्य म राजकीय खाद्य भी केबे खाई नथेली सतरी बाबू हाँ चली आपण के का बेटी भल लागी हाँ चली किले बाबू आमे होची गरीब छिया मो कुड़िया रे जा भी थिला से सब मु आपण पे नहीं आछि अंजलि बाबू सत्तलो सत्तलो लक्ष्मी रंधा परी लागिला आलो ए अंजलि तुम रूप जेमिति ना सत्तरे तुम गुण सेमिति सतरी बाबू चल चल चली तुमको जे बा हेबो ना से खूब बड़ भाग्यवान सत कहचंदी सत्ता कहूची आलो ए अंजलि तुम रूप जेमिति गुण सेमिति तुमे गोटिए लक्ष्मी प्रतिमा नारी टिए तुमको जे जन्म देइछंती सेही रत्न गर्भा मां कोटी थाई मु कोटी कोटी नमस्कार करूची थाओ बाबू थाओ आ आगो को जमर भी कहबेनी अंजलि ए बाबू जेते बेले मो माता पिता कथा भाभी थी ना सतरी बाबू ए हृदय मोरा फाटी जाए अंजलि ए बाबू से दिन कथा जेते बेले मु छोट थिली से समय मु मो पिता माता सहित जंगल के बुलिबा को जाइथिली आउ से जंगल रे बुली बुली से जंगल रे बुली बुली मो पिता माता को बाघ खाई देला आउ से दिनठु मते मो वैद पिता छोटरे बड़ करछंती आउ से होचंती से होचंती मो पई साक्षात देवता अंजलि बीती जाइथिबा कथा को मने पकाई निज को निजे दुर्बलता भावंतु नाही आज एठी मु तुमको अनुरोध करी कहूची तुमे सदा सर्वदा खुशी रे रहे पर चेष्टा करिबा चेष्टा करी बाबू मो सब बेले
ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସତ କହୁଛ ଅଞ୍ଜଳି? ଆଲୋ ଅଞ୍ଜଳି, ତୁମ ଅତିଥି ସତ୍କାର ଅଜସ୍ର ଖୁସି ହୋଇ ମୁଁ ତୁମକୁ ଛୋଟ ଉପହାରଟେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଉପହାର? ହଁ ପୁଣି ମତେ? ହଁ ଅଞ୍ଜଳି। ଏଇ ବାବୁ, ଆପଣ ପୁଣି ମତେ କି ଉପହାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କି ଉପହାର? ଏ ଦେଖିପାରୁଛ, এই ছোট্ট উপহারটি দেওয়া পাই চাହୁছি। ନାଇଁ ବାବୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ତମକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଲି ବୋଲି ତମେ ମତେ ଏତେ ଦାମୀ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ମୁଁ ଜମାରେ ବି ନେଇପାରିବିନି। ଅଞ୍ଜଳି, ମୁଁ ତୁମକୁ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ? ହଁ ଠିକ ଅଛି ବାବୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମତେ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ କିଛି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆରେ ମୁଁ କାହିଁକି ମନା କରିବି? ଅଞ୍ଜଳି, ଆଲୋ ଅଞ୍ଜଳି, এইটা হচ্ছে আমার প্রথম দেখা, প্রথম উপহার। জীবনের যেমিতি বি কষ্ট আসুনা কাহিকি মো দেইথিবা উপহারକୁ সদা সর্বদা তুম পাখরে রখিব। ঠিক ଅଛି বাবু। নিয় অঞ্জলি, নিয়। প্রেম হে যায় অঞ্জলি বাবু দেখ, আরে তোমার সহিত কথা হো, সময়টা কেমিতি বিতি যাଉଛି କିଛି জনা পড়ুনি। আলো অঞ্জলি, ଆଉ কোউ দিনে কোউঠি দেখা হেলে ମୋ ସହିତ ତୁମେ କଥା ହବ ତ? ଏଇ ବାବୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ବନ୍ଧୁତା ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ତମ ସହିତ କଥା ହେବିନି କେମିତି? ମୁଁ ଯୋଉଠି ବି ଦେଖା ହେବି ନିଶ୍ଚୟ କଥା ହେବି। ସତ କହୁଛ ଅଞ୍ଜଳି? ଆଲୋ ଅଞ୍ଜଳି, ସେଦିନ ଦେଖା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କଥାଟିଏ କହିବି। ହଁ କଥା ଠିକ କହିବି, ହେଲେ ବାବୁ ସେଇ କଥା ମତେ ଆଜି କହିଦିଅ ନା। না অঞ্জলি না, আজ কহিপারিবিনি। আরে তুমি তো জানিছ মু আসিছি মো ভাই খোঁজবা নিমন্তে, যেমিতি হেলে মতে ଯିବାକୁ হব। ଚାଲିଯିବ? এই মন দুঃখ হেলা কি? হেলা বাবা হেলা, কোউঠি দেখাবা, কেবে দেখাবা? କୋଉଠି ଦେଖା ହବା? ତା ମାନେ ତମେ ମୋ ସହିତ ସତରେ ଦେଖା କରିବ? হ্যাঁ অঞ্জলি। ଆ, କୋଉଠି ଦେଖା ହବା, କୋଉଠି ଦେଖା ହବା? ହଁ, ଆମ ଗାଁରେ ନା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି। আচ্ছা, ମୁଁ ତମକୁ ନା ସେଇ ଶିବ ମନ୍ଦିର ନିଶ୍ଚୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। সত্য কହୁছ না? ହେଲେ ବାବୁ, ତମେ ସେ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବ ନା? ଅଞ୍ଜଲି, ମୁଁ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଆଉ ଯୋଉ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି ନା ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିବି। ଠିକ ଅଛି ବାବୁ, ମୁଁ ତମକୁ ଆଜି କଥା ଦଉଛି, ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ଅଞ୍ଜଲି, ମୁଁ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଠିକ ଅଛି। ঠিক ଅଛି। এই ବୋଳା ହ୍ୟାଲୋ, ସତରେ ମ ସେ ବାବୁ ନା କେତେ ଭଲ। ବହୁତ ଭଲ ଲୋ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଲି ବୋଲି ସେ ମତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ କଣ ସତ କଥାଟି କହିବି ସାଙ୍ଗ? କଣ ସତ କହିବା ଗଲେ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କିଏ ଜଣେ ମତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ଉପହାରକୁ ନା ମୁଁ ମୋଠୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା କରିବିନି। ଠିକ ଅଛି। କି ରେ ସଖୀ, ଦେଖ ଆମେ ସେ ବାବୁଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ, ଆମକୁ ଏଠି ଆହୁରି ଅନେକ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଆମକୁ ଏବେ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ତାହେଲେ ଯିବା ଲୋ। ଯିବାଲେ ବୋଳା। ଯିବା।